gift of the Holy Spirit o gisulat sa 1 Corinthians 12 verses 1 to 11 sa atong Biblia. Gikan kini sa Dios. Samtang ang ila sa mga big universities of the world. So their knowledge comes from men, not from God. Sister Mercy, ang Diyos ang atong source. Busa, dili gyud masayo ang Diyos. The truth is, ang tao, sister, without the knowledge of the Holy Spirit and acting against the will of God and the mind of God, masayop yun. Di pa pa different, lain ang relihiyon o lain sa daang siyensya. Sister Mercy, that is wrong. Usa na yun ang science niining kalibutana. And that is the science of God. Because God is the author of true science. And no man can change or violate the true and irreversible science of God. Sa Sirach 1 verse 1, ang tanang kaalam nagagikan sa Ginoo o ang kaalam didto kaniya hangtod sa kahangturan. Sister Mercy, kung mohisgot kita gineritas, no? Kinahanglan usab mahibaw ta sa historical, biological, at scientific beginning sa atong mga ancestors. Busa, di na ko mo explain, sa di pa ko mo explain o mupadayon ng atong topic, karong buntaga, nga walay sakit ng hereditary. It is important that we first talk the birth of the world and the beginning of man. Tanang reliyon, Catholic, Christian, Muslim, o Judaism, Hinduism, o uban pa, uniform sila ng teorya. The creation of the universe and mankind by one God, and thereafter, procreation. Ang scientific world who espoused the view that disease is hereditary, presented a contrary theory, the Big Bang theory as the beginning of the universe, and the evolutionary of hominid theory of the origin of man. Kaning Brad, usa man ang imong giingon nga Big Bang theory? Sister Mercy, kanang Big Bang theory, gitawag ka na og cosmic explosion. Nga kanang atong kalibutan, the Mother Earth, the planets, the moon, the sun, and the other solar system in the universe come from one exploded matter. By the flash of cosmic explosion, the universe is born, and within a second, it is flying apart at the speed of light. Kining Big Bang theory o cosmic explosion, mo kinigipatik ron sa atong mga scientific books as the beginning of the world. Dili itong Genesis sa atong Old Testament nga gisulat ni Moses sa iyang panahon. Adi ba, Brad, kanang Big Bang theory, ang ngayon baka na nga ipadayon o ang scientific books gitunas mga kabataan sa atong tibuok o kalibutan? Dili ka na maayo, Sister Mercy. Alaot ang atong mga bata na ma-expose na ng false education o false theory of science. Kaning naghiskot ka man o false education sa beginning of birth of the world and origin of man, unsa man di ay ang true education? Ang true education mula sa Biblia sa mga Katoliko o mga Kristiyano, Jewish o kala sa Quran sa Muslim o uban pang reliyon, that one God created the world and mankind. Maunta ka na basahon sa mga bata sa different religion that man is created by God. Brad Efren, nga naman tabo nga ang correct religious belief ang libro sa science ug gilisen noon sa Big Bang theory sa kaning cosmic explosion. Sister Mercy, kanang Big Bang theory resulta kana sa dangers of democracy, of the freedom of the press and the freedom of religion. Unya, usa man ang rason ngano nga niong ka man nga kanang Big Bang theory resulta sa freedom of religion. Kay dako kanang sayop, kay kinigong demokrasya is the role of many